Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. How are you today? Apa khabar semua? Anak-anak dua Hamdan Tahir, dua HT dan juga anak-anak dua AB, dua Aminuddin Baki daripada Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Okey, harapnya semua dalam keadaan baik lah. Dan apa khabar juga kepada penonton-penonton video saya daripada kelas lain maupun daripada sekolah lain. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita pelajari subtopik yang baharu. Now we want to compare what is solution and suspension. Apa beza pula larutan dengan ampaian? Tadi ada 3 jenis solution. Ada dilute solution, concentrated solution and saturated solution. Now we want to compare between solution and suspension. What is the difference between solution and suspension? Okay, what is solution? Solution is a clear mixture formed when a solute dissolves in a solvent. Larutan ni adalah satu campuran yang terbentuk, satu larutan yang jernih yang terbentuk apabila zat terlarut, apabila bahan terlarut melarut di dalam pelarut. And then it is formed when a solute is dispersed throughout the solvent. Okey, jadi larutan ini terhasil apabila zat terlarut tadi tersebar secara sekata di dalam pelarut. And it has a uniform color and appearance. Jadi warna dan juga luaran dia tu kita nampak seperti yang ada dalam gambar rajah ini. Okey, gambar air ni. Okey, kalau kita minum air pun dalam air tu kita nampak dia clear. Maksudnya warnanya sekata. Contohnya kita minum air teh, kita minum sirap dan sebagainya. And then the tiny size of solute particles allow light to pass through a solution. Jadi that's why dia dapat uniform color and appearance. Sebab size particle solute tu sangat kecil dan boleh masuk ke celah-celah ataupun ke ruang-ruang yang ada di antara solvent. And then sebab saiznya kecil, dia membolehkan light ataupun cahaya melalui ruang-ruang yang ada di antara partikel-partikel tersebut. Jadi bila kita suluh lampu ataupun ada cahaya yang menembusi larutan tersebut, cahaya tu akan boleh menembusi. Okey, jadi kalau kita suluh lampu, cahaya tu boleh menembusi larutan tersebut sebab dia clear. And then what is suspension? Suspension is a cloudy mixture formed from undissolved solute particles in a solvent. Okey, jadi ini beza dia di antara suspension dengan solution. Solution, dia clear. Okey, and then dia dissolve. Tetapi suspension dia cloudy. Larut satu campuran yang keruh, okey, yang terbentuk daripada undissolved solute. Okey, zat terlarut yang tidak larut. Okay, in a solvent. Maksudnya dia tak larut di dalam pelarut. Sebagai contoh serbuk koko, serbuk Milo tu. Okay. And then appears cloudy as the solute particles do not dissolve in the solvent. Dia jadi kelabu asap ataupun dia jadi keruh disebabkan oleh partikel-partikelnya ataupun zarah-zarah dia tu tak boleh larut di dalam pelarut. And then the size of particle in a suspension is large. Large enough to prevent light from passing through the suspension. Kalau solution tadi, partikel-partikel dia, partikel-partikel solute tadi sangat kecil. Jadi ada ruang yang besar di antara partikel tersebut dan membolehkan cahaya menembusi ruang di antara partikel tersebut. But for suspension, the size of the particle, size zarah dia adalah besar dan ruang di antara zarah tu jadi kecil. Jadi zarah-zarah yang besar tu dah menghalang cahaya daripada menembusi suspension tersebut ataupun ampaian tersebut.
Okey, baiklah. Itu perbezaan di antara solution and suspension. Okey. Now kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan solubility and the rate of solubility. Keterlarutan dan juga kadar keterlarutan. Jadi tadi beza antara solution dan juga suspension adalah satu solut dia larut, dissolve. Satu lagi solut dia undissolved. That's why dia membentuk dua jenis larutan yang berbeza, iaitu satu larutan clear yang jernih, satu lagi suspension, ampaian yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya. Okay, now yang terlarut tadi, yang dissolve tadi, dia ada satu istilah kita panggil dia sebagai solubility, keterlarutan. Maksudnya setiap solute, setiap bahan terlarut tadi mempunyai kadar keterlarutan yang berbeza. Okay, what is solubility? Apakah itu keterlarutan? Okay, solubility of a solute is the maximum amount of the solute that can dissolve in 100 milliliter of solvent at a specific temperature. Apa yang dimaksudkan dengan keterlarutan? Keterlarutan adalah sesuatu zat terlarut ataupun bahan terlarut adalah amount maksimum, jumlah tertinggi solute ataupun zat terlarut yang boleh melarut di dalam 100 mililiter pelarut pada suhu yang spesifik. Maksudnya kadar keterlarutan tu diukur berdasarkan kepada jumlah bahan ataupun zat terlarut yang boleh larut di dalam 100 mililiter bahan pelarut pada suhu yang tertentu ataupun spesifik. Okay, now you already know what is solubility, keterlarutan. And then the rate of solubility can be affected by several factors. There are 3 factors that can affect the rate of solubility. Ada 3 faktor yang boleh mempengaruhi kadar keterlarutan. Kelajuan dia punya larut tu. Okay, the first one is temperature of the solvent. Okay, the higher the temperature, the faster the rate of solubility, because the kinetic energy increase. The particles move faster to fill up the spaces between them. Okay, jadi kadar keterlarutan ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi semakin tinggi sesuatu suhu, lagi cepat sesuatu bahan tu terlarut. Kerana tenaga kinetik yang ada di dalam partikel akan meningkat dan menyebabkan partikel tu bergerak dengan lebih laju untuk mengisi ruang-ruang yang ada di dalam larutan tersebut. Contohnya, kita buat air, biasanya kita gunakan air panas. Jadi, gula yang kita guna tu untuk buat air lebih cepat larut bila kita menggunakan air panas. Okey, nanti akan ada satu eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor ini. Nanti kita akan buat bila dah bersemuka nanti. Okay, second factors is the rate of stirring. Kadar kacau. Kadar pengacauan kita. Maksudnya, berapa laju kita kacau sesuatu larutan tu. The higher the rate of stirring, the higher the rate of solubility, because the particles move rapidly. Causes the particles to move rapidly. Jadi bila kita kacau larutan yang kita hasilkan tersebut, akan menyebabkan partikel tu bergerak dengan lebih laju. Jadi akan menyebabkan kadar keterlarutan bahan tu akan bertambah. Okay, and then the third factors is size of the solute. Okay, the smaller the size of the solute, the bigger the total surface area that is exposed to the solvent particles. This allow the solute to dissolve faster in the solvent. Okay, contohnya kita gunakan dua jenis gula. Satu gula batu yang besar, ketul-ketul dia besar. Satu lagi gula yang halus tu. Jadi kita masukkan dalam dua bekas yang berbeza yang mengandungi pelarut, iaitu air. Jadi kadar keterlarutan dia berbeza. Jadi yang gula batu tu lambat hancur, lambat dissolve sebab saiz dia besar.
Jadi ruang untuk surface area dia untuk expose kepada solvent adalah kecil. Tetapi gula yang halus yang kita buat air macam biasa tu, itu mempunyai saiz yang kecil. Jadi semua partikel dia tu boleh contact dengan solvent. Jadi menyebabkan the rate of solubility is higher. Okay, that's all for today. Thank you for joining my class. See you in my next video.